বাঙালি বাহিনী আমাদের এই বাঙালি বাহিনীরাই আগামী দিন বাঙালিকে বাঁচাবার পথ সুগম করে দেবে। তৃতীয় এডিশন বিসিংগব তিপ্রাসা বাহিনী নই তিনিও আচাইখা যে তিপ্রাসানি বিসিংন ড্রেস লাইoi বেল কান লাইoi এক ড্রেস লাইoi লাত হাতুই লাইoi তাবুকbo তিপ্রাসানি বিসিংগ ফোর্স নখরকা চিন তিপ্রাসানি বিসিংগব হুনুই যদি ন চিন বরন বিসিংগ তিনিও অবাহে খেলাই দं হাঙ্কে চিন বরন বিসিং যদি আবহাই উই দं হাঙ্কে লগে লগে অ্যাকশন হারজাক খামু লগে লগে অ্যাকশন হারজাক খামু পিয়াবা তিনিও আমরা বাঙালি বাহিনী তিনিও আগরতলা শহরসে ড্রেস লাইoi এক ড্রেস লাইoi বেল টেপ লাইoi লাত হাতুই লাইoi তিনিও আমরা বাঙালি বাহিনী কাছে সেনাপতি ফোর্স তিনিও বড় কারি ফুনুকা যত লুকুনি বুসকাঙ্গ পিয়াবা আবো বুসুক জরতুই লিগেলিয়া আবো তো সাইমিয়া পিয়াবা বরক নাইকেন চিন তিপ্রা সারক যদি কারি কেঙ্গে চিন তিপ্রা সারক নিকাই आं जेवान समनि लगी लगी एक्शन हारजा खामो आं आकक सानानै फाइभ सं जों जतन नुखाना আমরা বাঙালি বাহিনী তিনিও বড় ফোর্স কারিওই তাম সানাই তিনিও যত লুকুনি বুসাঙ্গ বড় ফুনুকা তে আজরা বড় খরাং তিসাকা जों जेथिनि जे वानजुइ जे जिन जे वानसा बसनो जों मा बानचिरि नाय जों सेफटि मा खलायनाय हिनि तिनि बरक खरां तिसाका आगुलि सहर पुरा दाम सानाय जत लुकुनि बुसांग सिकाग्र जों नुगै मानया केबा अबो हंगे जों थांनाय सालो जों नुगै मानखा আমরা বাঙালি বাহিনী মানে কেন তামো আমরা বাঙালি বাহিনী বলতে মানে ওয়ানসা উনি কাইসা দল ফোর্স नै सामजा कामन कोकता फेबा अबा हायकेनो चिन तिप्रासन बिसिंगो स्नाम कांगे बा तिखला कांगे बाहाय मा तंखामु कुइसन थांगो बरन बाखै जतन लिगेल चिनि बर चिनि यांनि होते खाय जतन इलिगेल फेबा जों वान सुना नांगौ तामनि बागै तिनियो के बरके क्लाइमान जों क्लाइमान या एकतानो कारण पावर खा बरन यागो तिप्रासन यागो कुन फन पावर करै तिप्रासन या कुन फन पावर करै जतन बरन यागो पावर तंमन बागैनो बर जे मुसुं दे क्लाइमानो पावर करै नि बायनो जों जे मुसुं मन जों क्लाइमाया होय दं आबो हाय चिनि जे दाबि साबि जों सानमानेबो आबोनि बाय जों माया होय दं चिनि तिप्रासा बाहिनी कारिना तो दूरी थाक्सिको जों जतन साइमानो तिति एडिशन बिसिंगो बिल पास खालायजाखा पुलिस नाना बागै 2006 रगन आबो एसेम्बली अलरेडी पास खालायजाखा फियाबा 2006 ताव 2025 नाचिनाबो इलिगेल जत किसु सरकार रो तंगदुतुइनो बिल पास खालायका तिति एडिशन बिसिंगो पुलिस तलां जाकनाय हिनै एसेम्बली फियाबा ताबुक फानो बिल पास उंजाक तुति फानो आबो बिल बियां गजाजाक बरक माय दंसिया तामनिंगे जों जे मानताम सानाय जों जे लीगल नि होते जों जे लीगल जे अबो जों ताम सानाय पास उंजाक अलरेडी बिल पास उंजाक आबोनो से जों खलायमानिया तिप्रासा एकॉर्ड जतो साइनि बाक्या आबोनो ताबो जों दुबै मानिया सेंट्रल एसआईआर चालो मा खलायनाय इलीगल माइग्रेंट पुशबैक जों जतो मा खलायनाय रायदा चायते के जे हाबनाय रकनो बरनो जों मारु खलायनाय हिनै तिनेओ सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर खरां तिसाय दंफानो चिंति प्रावखे ता बुसु जरावो आबोन चालु खलायनाया तामनि बागै जों जतन साइमन तामनि बागै ओ तिप्रा हासदेवो चिंति प्रासानि यागो कुनुफान गुरै पावर बुइनि बसन यागो मां पावर आबोन बागै जों मुसा खलायमानिया रोमान स्क्रिप्ट बुसुक जरदे खरां तिसाय फाय ताबो गाबोनो केबो सेटलमेंट खलायमानिखौ ताबो खरां तिसाय दं इनगांके जों जे तिप्रासा जों जे सानमानि न जों बायके मानाय खरां तिसाय दंगो ताबो बरमनां डेविड मुरासिं फाइनाय सेप्टेम्बर 9 तारिख 8-9 तारिखो कायसे कतरमा दिल्ली जंतर मंतराव चबा खलायजाकनाय
ajagao tiprasa ekot no tuyui nini o illegal migrant no tuyui tei kwbangma grata tiprala no tuyui yakni borok kaisa deputation niwi soba khlaini saklai rika tei aboni bisingo kwbangma tiprasa leader no call khaikya bo juda juda politics leader rok no phiaba ah jagao baksa ba nung obo hai tipra mota khlaio ang nini ah jaga phaimaya baksa khe call khlai call receive khlaia baksa khe sak torjak tongo tiprasa ni bisingo thansa ongoi maya hingkhe tiprasa rok kisinsa tongmani bisingo se chung thansa ongoi maya hingkhe chung manthaili bai khe manui ba abo chung uansuknango asuknai jotono hambai tiprasa elok to.